Yun ang mga bossing, magandang hapon para sa inyo at tamang food trip nga muna tayo for today's video. Ngayong hapon, same routine tayo. Kaka-out ko nga lang galing sa trabaho. Palipas muna tayong oras, tambay muna tayo sa court, nood muna tayo ng mga nagbabasketball. Enjoy watching mga bossing! Bago ang lahat mga bossing, special shoutout nga pala kay Prince Lubilac Samana, Roger Licop, and Mr. Alcolis. Tusok, tusok. Yo. Boy dila pinasa kay Baluga. Nice one eh. Danong galing. Hello. Tuang mo ah. Yan. Sama kayo, boss. Wala nang ismatan po makawin ako. Lalaro ka. Lalaro ka. Kita nyo. Oy, hindi tag-isanda namin. Ano mo? Kita nyo. Ang ano isanda ko ah. Ano naman? Bali na 80. Bigyan natin ganyan. 60. Ay, 80. Short. Tati ka surbol. Baka ba sure ball eh? Si Yotche nagmamadali. Si Yotche super layup 2 points 4-0. Si Yotche sumalaksak 2 drop 2 points 6-0. Madali. Basilio kinaliwa. Basket Basilio. Padilla. Janjan 2 points 12-10. Raven nagmamadali. Raven Asioche pinasa sa sarili. Asioche 2 points. One point. 18-16. Third throw. Bang bang. Si Janjan. Binigay kay Bagtas all alone. 2 points. Chase Favor. Manarang. Sasalaksak si Manarang. Binigay kay Boy Black. Huli. Huli. Bagtas. Galit na galit. Napunta kaya si Yotche. Si Yotche. Oy! Jackson!
tabi! Bagtas to Bogart. Bagtas, wala! Bonifacio. Bonifacio to Jamon Manarang. To Bonifacio. 2 points. Pabay Aguilar. Binigay kay Bonifacio. Bonifacio. Bonifacio binaydi. 2 points. Altan. Wala. Basilio binabantayan ni Manarang. Basilio sumalaksak binigay kay Limbron. Dalsak. Walang ground out yun. 2 points. Bagbas, jumper, bang bang. It's 243. Si Yotje, dribbling the ball. Si Yotje, sumalaksak, galit na galit. No good, rebound by Aaron Bagbas. Bagbas, binigay kay Janjan Basilio. Basilio nagmaglalikos. Basilio nagmaglalikos. Basilio. Basilio, sasalaksak, side 7 move, binigay kay Aaron. 2 points, Bagtas. Manarang. Manarang, sasalaksak, foul. Foul, down. Wala, rebound by Aaron. What a back shot. Binigay kay Lim to Basilio. Basilio sasalaksak. Basilio! Wow, 2 points. Chase Trevor. Basilio to Lim. 1 minute and 32. Aaron, Bagtas. Bagtas! Bang! 74-71. Bang bang! Bogart! 2 points! 8 seconds. Bagtas! 26 seconds, 25, 24, 23, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 seconds. Foul! 5, 4, 3, 2, 1. Basket covered.